Oh, maaga nyo ah. Maaga nyo ah. Wow. Okay. Tayo muna. Dali ka. Alright. Ayan guys, so sumasayaw na sila guys. Mga TikToker boys. Ayan guys, oh. O, shoutout mo na. Diba? Ay, magagaling na nito mga TikToker boys yan guys. Traffic. Okay, guys. Diba na? That's so excited. Sige, bye-bye. Yo. Traffic. Let's go po. Alright. Good morning. Ano guys, exit. Guys. Alright, diba? Hindi pa po tayong bilis guys na magalang na galing sa magalang ang bilis kung pagbalita ako yan FB page ko Pops Skinny Vlog PAPSY tapos YouTube ko Pops Skinny Vlog din pwede rin parang Pops Vlog